জয়নিং খাইनो रोङो बिसिङाव माने 10 परिबारनि 35 बिटा जों आं 9 परिबारनि 35 बिटानि सामने 1 परिबार दाबो 10 परिबारनि 35 बिटा CPIM তাই কংগ্রেস আকারেনাय তাই বিভিন্ন লগীয় বিভিন্ন দল দङ বিভিন্ন দল আকারেনাय सिन भारतीय जनता पार्टी ও তিন গ্রুপ জয়নিং বড় বয়ান আছে স্যার যে জয়নিং ও জায়গা সিনি পূর্ব টাকাতলা বিসি ইয়াখাবা সিনি জন্মজয়নগর বিসিনি তিনি অমাহাইরংনো জয়নিং মানanya খাওবো বাহাইর কতম স্যার आंथ' बेलायनो दंथ'बो तारनि बागै माने सिन भारतीय जनता पार्टी न हामजागै जे दिनै सोंबाय जे हालक बखायगा अमा हेकेनो जों आशा बखायो जे आगामी दिनाव फायनाय साल तेबो दल बल तुबिनाय सिन भारतीय जनता पार्टी बाय गोरों फायनायनि बागै जतन पक्ष हरि दङ पक्ष हरि दङ तेबो जाग जमार खाय फायनानै आं आबो आशा खायो जे दिनै फायनाय दङ आं बेलाय खादोंमोन बिसि थिखलायनाय खाबाय खुबैनो सों आसा सात दिनै तो ननो जे रेलियो orang gongman nuka, hai bang family ungkulo tam karam dong na kicha. Actually, sin Bharatiya Janata Party je tini tagarla Vidhan Sabha ni bisingo singde pula rally khagi abon pore sing ta sabha khai tongo singjoton saimano sini Bharat Hakoto ni Prime Minister Narendra Modi ji ni netritwa je কেন্দ্র সরকার চলেই দङ তাই ত্রিপুরা রাজ্য যে সিনি ডক্টর মানিক সাহা জিনি নেতৃত্ব যে ত্রিপুরা রাজ্য যে সঠিকভাবে সঠিক দিশাও যত অংশনি বরংনি বাগै নাই যত একলগি সমান বাক্সা খাইন যত गोबागै যে সাথে দङन अपना हामजागै न তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি বরক ফাইনা কেরম থাকা তাই সিনি যে কার্যকর্তার বাহিন তাবো মানে একদম অ্যাক্টিভলি ভাবে যত সামন খাইন বাগै ময়দান নকলাই যা অবনি ফল ন সন্তিনো জায়গা মানকা যে মোটামুটি আগিন স্লাইতে কিছু সন্তিনো জায়গা বরক খুনবই মানকা जों आसा बरक कतैबो दङ सिनि भारतीय जनता पार्टी केबा जों नंखलाया नगद दङिना संगठन खाइलाय दङ बा दल दङ